समस्त को जुहार जे मासम लई मुई आसिकरी पहुंची जे ओम साई राम हैंडलूम देखो ना बहुत सारा माने कुर्ती मान पूरा हैंगिंग कराई छी आ गाउन माने भी हैंगिंग कराई छी आ ओम साई राम हैंडलूम टा अछि हमर हीराकुद होटल पार्क इन पाके आ ऊपरे देखो बहुत सारा साड़ी मान भी हैंगिंग कराई छी आ आजी जेंटा देखा हवा देखो इने पिला मान को सार्ट अच्छे छोट छुआ मान को भी अच्छे तापरे इने भी देखो कुर्ती गुडा का अच्छे कम कम रेंज रो तो आजी हमर संग अछन नानी जय मां समली नानी दिवाली ठीक ठाक हला तो हाँ बढ़िया हला तो हाँ तो दिवाली पर आसु जे प्रथमाष्टमी हाँ तो कान प्रथमाष्टमी लाई कान आसी नहीं हमर तो गला वीडियो रे कहितली मुई जे कि छुआ मान कर ऊपर किछि आनमा अच्छा छुआ मान को ले आसी जे ने आसी जाई छे हां आज साड़ी रे किछि भी नहीं देखू आज खाली छुआ मान कोटा देखावा पहला करी तापरे कम कम रेट रो ड्रेस माने भी देखाबा ना ड्रेस देखमा आ आज 60 आइटम रे किछि देखमा आज पिला मान कोटा हां आज 71 भी 60 आसी छे 71 60 आसी जे आसी जाई छे जाओ आ छुआ मान को फ्रॉक देखामा हां आ यूनिक हला सरारा आजी हां आसी छे देखो आज यूनिक सरारा है देखो आजी का तो पहला स्टार्ट कर मा देखो छुआ मान करू ना हां छुआ मान करू देखो इटा हमर वर्षिकिया छुआ हां वर्षिकिया छुआ के ही देखो वर्षिकिया छुआ के देखो इटा देखो इटा नानी केते पड़वा इटा प्राइस रे की पछे कहमा हां प्राइस ता पछे कहमा पहिले देखुन पहिले केतना अच्छे देखुन पूरा डिजाइन टा फर्स्ट देखि हां देखो इटा वर्षिकिया छुआ इटा रहबा वन साइड हाथ रहबा डिजाइनर वाला इटा देखो डिजाइनर वाला देखो देखो इरा सॉफ्टवेयर रहबा हां देखो इटा सॉफ्टवेयर रहबा एंता लेस रहबा लेस भी रही छे देखो इटा देखो तापरे इटा उडे देखो इटा अच्छे हां तापरे नेक्स्ट देखमा पे उडे देखो ब्लैक सॉफ्टवेयर कहउतले आसी छि छुआ मान देखो मस्त लाउ छुआ मान को अपन टुकेल छुआ मान को आराम से पिन्हई पारबे देखो पिन्हई पारबे देखो नानीटा प्राइस केते आसवा इटा 450 टंका 450 टंका देखो प्राइस देखो आ वर्षिकिया छुआ लगेटा देखा सब देखो इटा तापरे देखमा आउ टिके बहुत बड़ देखो तार नो टिके बड़ देखमा देखो 2 वर्ष 3 वर्ष ना नहीं इटा 6-7 वर्ष 6-7 वर्ष अच्छा देखो 6-7 वर्ष लागि माने अछि देखो सेटा इटा हमर रहबा 32 साइज देखो 32 साइज रहबा देखो इटा हम प्राइस टा पछे कहमु सुनु थोंडी के अपन माने ध्यान दे कि नै जेनटा भी भल लागु छी स्क्रीनशॉट नै करी जल्दी जल्दी बुकिंग करू ना सॉरी ये वाइटा प्रथमाष्टमी आसु देखो आक के देखो हां 32 साइज इटा देखो ये सब 32 साइज देखो इटा 6-7 केते वर्ष 6-7 वर्ष ना 6-7 वर्ष 6-7 वर्ष छुआ मान को लागि इटा मिली जवा देखो इटा 32 साइज देखो इटा 32 साइज ले भी साइज टा टिके बड़ रहउची हां आराम से माने 7-8 वर्ष तक भी पिंधी पारबे आराम से देखो 8-9 वर्षर छुआ भी गुटे गुटे पिंधी पारबे देखो जेन माने पतला पुतली थिबे हां पिंधी पारबे देखो एटा प्राइस हम पछे को आमा देखो एटा गुटे अछि देखो एटा चक्र डिजाइन रे अछि देखो एटा गुटे देखो पूरा एटा तो पूरा मस्त लाग जरा गॉर्जियस अछि पूरा देखो एटा हां एटा गोल्डन काम रे अछि हां तापरे नेक्स्ट आउटे देखो अछि आसी जुआ मेहंदी रे कलर देखो देखो एटा मेहंदी रे अछि एटा मस्त लाउज देखो एटा तापर एटा ग्रीन रे अछि देखो एटा देखो एटा आसी जिबा हेले भी 8 वर्षर छुआ तक पक्का आसी जिबा अच्छा एटा नानी केते प्राइस पड़वा एटा 650 टंका पड़वा देखो एटा भी जेनटा भी नेबे 650 टंका पड़वा 6 रु 8 वर्ष छुआ के लागि जिबा देखो एटा देखो तापरे समस्त कहउतले इतान भी छोट साइज रो ड्रेस अछि मते फोन करले मी फोटो देमी अच्छा हला देखो एटा आसी जे सरारा देखो आजिरो यूनिक देखो सरारा देखो एटा आसी जो पेंट आसी जो देखो एटा आइतिला आ एछन है आइছে देखो नोआखाई परे एबे काइছে देखो एटा सरारा एटा देखो ऊपर टॉप है देखो आ तलड़ा पेंट है देखो एटा पेंट है हां एटा प्राइस हमें पछे को हमा देखो एटा एटा उडे आसी देखो तार आसी छे मेरून पेंट रहबा देखो मेरून पेंट रहबा देखो निहाती एटा 10 11 वर्षर छुआ तक पूरा हेबा लागि जिबा ना 10 11 वर्ष छुआ के लागि जिबा देखो एटा हां आ जेन छुआ 8 वर्ष भी हेल्दी अछि से छुआ के भी हे जिबा लागि जिबा देखो एटा देखो पेंट ता बहुत बड़ भी रहू छे हां एटा रेड कलर अछि पेंट देखो रेड कलर हां आउ तापर नेक्स्ट डिजाइन देखो हां मेरून कलर रे आसबा देखो मेरून कलर रे देखो नाने सबु काना मेरून कलर पेंट अछि कि अलगा पेंट आसी जिवा गुटे गुटे थी मेरून अछि गुटे गुटे थी रेड अछि रेड अछि ना ब्लैक अछि ब्लैक थी रेड अछि अच्छा मेरून रे मेरून देई छी हां तो मैचिंग हिसाबे कराई छी देखो एटा स्टार सॉफ्टवेयर आबा हां देखो इधर पेंट देखो पूरा गॉर्जियस अछि पूरा तापरे देखो एटा 6-7 वर्षर छुआ लागि सलवार पंजाबी देखो 6-7 वर्ष छुआ लगे देखो सलवार पंजाबी देखो एटा सलवार रो पेंट रहबा देखि दउ हां
देखो ये सलवार पैंट रहबा इटा तापरे मेन हला छुआ माने दुपट्टा लागि बहुत खुशी है हां 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 देखुन इटा देखो तार दुपट्टा इटा भी दुपट्टा भी आसी छै तार बॉर्डर भी लागि छै देखुन पूरा मस्त लाउ छै भी पूरा लागि छै इटा हां पूरा मस्त लाउ छै देखुन माछो बॉर्डर लागि छै पूरा मस्त लाउ छै देखुन पूरा देखुन इटा आ गोटे ग्रीन कलर रे आसी छै ग्रीन कलर आइ छै देखुन इटा देखुन ए देइटा पैंट रहबा आ इथि भी दुपट्टा रहबा देखुन आ गोटे देखौ छै रोइ थाउ उत्कल लक्ष्मी रे भी आई छै देखुन बाप रे माने केते यूनिक जिनिस मान আছে দেখুন পুরা ছয় মান কোটা দেখুন দেখুন এটা উৎকল লক্ষ্মী রে আইছে হাফ হাফ প্যাটার্ন হইছে দেখুন এটা हां ইথরে কিন্তু দুপট্টা নাই রহি আচ্ছা এই দুপট্টা নাই রহে না নাই রহি এটা পটিয়ালা প্যান্ট रहबा দেখুন এটা পটিয়ালা প্যান্ট রহবা এই দুপট্টা নাই রহে বর্ডর রে भी काम আইছি দেখুন কেতে মস্ত লাগুছে দেখুন পুরা গর্জিয়াস আছে পুরা নানি এটা সব প্রাইস কেতে আসবা এটা এটা সবু 1000 টঙ্কা পড়বা সবু 1000 টঙ্কা এই পটিয়ালা भी পটিয়ালা भी দেখুন এটা জেন্ডা भी নেবে 1000 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা নানি কেতে রু কেতে বরস তক আসি যাবা এটা সব ছুয়া গুড়া হাতি 7-8 বর্ষ যদি যেন ছুয়া পতলা আছন 10 বরষ হলে भी হেই হেই যাবা না হেই যাবা हां দেখুন 7-8 বরস রু 10 বরস ছুয়া তক আরাম সে মানে লাগি যাবা দেখুন যে মানে পতলা আছে 10 বরস ছুয়া মানে যদি গাউনটা भी বড় रहबा বেলে টিকে স্টিচিং করি পারবি আরাম সে স্টিচিং हां স্টিচিং হেই যাবা हां তো এই সবু আসি যাবা দেখুন 1000 টঙ্কা মাত্র শিপিং এক্সট্রা লাগবা নাই শিপিং এক্সট্রা সবুথিরে লাগবা हां নানি এড্রেস টা দিয়ে বতেই দেবা মুই তো এড্রেস টা হেলা হীরাকুদ हां ଆଉ ଆମ ଦୋକାନର ନାଟା ହଉଛେ ଓମ୍ ସାଇରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ हां ଆଉ ଦୋକାନଟା ଅଛି ହୋଟେଲ ପାର୍କ ଇନ ର ପୁରା ପାଖେ পাখে আছে নাই ପାଖେ ଅଛି তো যেন মানে भी বস তি আসবে সিটি বস তি আসবে যেনতি আসবে আপন মানে भी মানে ମୋ ବସରେ ବି ଆସିଲେ ଆପଣ ଦୋକାନର ପାଖେ ହିଁ ଓହ୍ଲେଇବେ উতরে যাবে না ହଁ ହଁ তো এটা সব রহুতলা আমার ছুয়া মান কটা তারপরে ତାପରେ নেক্সট ଦେଖମା ଆର ଭିଡିଓରେ ଆମର କୁର୍ତ୍ତି ଛଡା ହେଇଥିଲା 650 ର हां ଦେଖୁନ ଇଥର ଫେର ଆସିଛେ দেখুন নানি এথর কমিছে কি বড়িছে ନାଇଁ ଇଥର ଟିକେ ଡିଜାଇନ ଜାନିକରି ବଢବା আচ্ছা ଏଟା 36 ସାଇଜ দেখুন 36 সাইজ আমরা প্রাইস পছে কইম দেখুন 36 সাইজ দেখুন এটা দেখুন हां এটা ଛୁଆ ମାନେ ଜିନ୍ସ ରେ ବି ଆରାମ ସେ ପିନ୍ଧି পিন্ধি ପାରିବେ পারবে দেখুন এটা দেখুন ছোট ছোট ବି ଆସିଛେ हां 36 ର କେତେଟା বড় ବି ଅଛି কেতেটা ছোট ବି ଅଛି ছোট भी আছে দেখুন এটা দেখুন এটা 36 সাইজ দেখুন এটা মস্ত লাগুছে দেখুন পুরা দেখুন এটা ছোট ছোট সাইজ ର আমি দেখাই দউছে হুম যেনটা ବି ভাল লাগুছে ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଦଉନ ବୋଲି ନାଇଁ କହିବେ ভিডিওর উপরে পুরো ভিডিও দেখাও যখন ইনো স্ক্রিনশট আপন মারি নন পুরা স্ক্রিনশট নেই ଯିବେ পুরা ফুল ফটো দেখে পুরা ভিডিও দেখাও যখন নাই দেই হেবা টিকে हां এটা भी हमर 36 সাইজ আছে দেখুন सब এই যেতকি भी দেখায়লা দেখো সব 36 সাইজ দেখুন এটা हां এটা পড়ি ଯିবা 600 টঙ্কা सब মাত্র 600 টঙ্কা হ্যাঁ। মাত্র 600 টঙ্কা দেখুন এটা পড়ি যাওয়া এটা কেতে গর্জিয়াস আছে আরাম সে ছুয়া মানে পিন্ধি পারবে তারপরে দেখমা 38 রে हां নানি এটা কেতে সাইজ র পিন্ধি পারবে ছুয়া মানে এটা কেতে আরাম সে 10 11 বর্ষ ছুয়া আরাম সে পিনবে 10 11 বছর না আরাম সে 10 11 বছর ছুয়া আরাম সে পিন্ধি পারবে দেখুন এটা দেখুন দেখুন এটা নানি কেতে বছর ছুয়া পিনবে এটা এটা 38 দেখুন 38 সাইজ দেখুন এটা কেতে বছর ছুয়া পিনবে নানি এটা এটা भी হেনতা পিন্ধি দেবে 11 12 বর্ষ 11 13 14 বর্ষ হলে भी চলবা 13 14 বছর লেবি চলবা দেখুন এটা দেখুন এটা সবু 38 সাইজ রে দেখুন 11 12 বছর নো স্টার্ট করি না 13 14 বছর তক আপন পিন্ধি পারবে দেখুন এটা দেখুন 38 हां হেলদি যদি কম আছে বলে আরাম সে পিন্ধি পারবে দেখুন এটা দেখুন এটা 38 সাইজ দেখুন যেতকি भी দেখাও সব 38 সাইজ দেখুন এটা দেখুন এটা দেখুন সব 38 সাইজ দেখুন এটা কেতে গর্জিয়াস আছে দেখুন যেনটাই পছন্দ লাগুছে আপন স্ক্রিনশট মারি পকন আর তলে যেন হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দিয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ তে আপন মেসেজ কলে স্ক্রিনশট পঠাইলে তার ফুল ফটো তো আউ দেই না হয় নাই দেই হেবার হ দোকান কেতে বেলে ভিড় भी थिबे मुई कस्टमर के ह कहि दउचा किंतु নাই দেলে ফির खराब भाबी एति लागि आपन माने स्क्रीनशॉट नै करी स्क्रीनशॉट नै कि स्क्रीनशॉट तो नै स्क्रीनशॉट पूरा जना भी पड़ी होछि देखो आ 38 साइज पड़बा मात्र आ 50 टका अतका 650 हां দেখুন মাত্র 650 রে মাত্র 50 টাকা অতকা পড়ুছে দেখুন মাত্র 650 রে মিলবা তার সঙ্গে শিপিং এক্সট্রা লাগুছে দেখুন এদরে দেখুন তারপরে আমি জিমা আউ টিকে বড় সাইজ আচ্ছা আতরে বড় সাইজ দেখুন 42 দেখুন 42 নানিটা কেতে বড় সাইজ ছুয়া পিন্ধি পারবে এটা এটা 15 16 বছর भी आराम से पिन 15 16 বছর দেখুন আরাম সে দেখুন 15 16 বছর ছুয়া পিন্ধি পারবে এটা এ দে হ্যাঁ 42 এটা ଗୋଟେ বড়িয়া ডিজাইন দেই দেখুন মস্ত লাগুছে দেখুন পুরা 42 আর দেখুন নেক রে পুরা ডিজাইন হইছে দেখুন কেতে গর্জিয়াস আছে পুরা দেখুন এটা भी 42 দেখুন এটা 42 সাইজ দেখুন এটা 42 भी 650 পড়বা 42 650 দেখুন 42 भी 650 দেখুন সাইজ বড়ি গলা বলে এটা নুয়ে কে রেট কমে জি মানে বড়বা 42 হ্যাঁ দেখুন 650 টাকা দেখুন এটা এটা দেখুন আমার আসি হইছে এটা চেস্ট সপ্তাহে দেখুন হ্যাঁ 44 44 দেখুন চেস্ট সপ্তাহে দেখুন এটা
এটা দেখুন বইতো ডিজাইন রে দেখুন বইতো ডিজাইন দেখুন এটা 44 700 টঙ্কা পড়বা 700 টঙ্কা পড়বা দেখুন দেখুন এটা গোটে আছে দেখুন এটা 40 সাইজ দেখুন এটা 40 সাইজ আছে 600 টঙ্কা পড়বা দেখুন 600 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা মুই যেতে যেতে পড়বা আমি কহি দউছে 42 দেখুন হ্যাঁ ব্লু রে সবটা দেখো এটা কেতে পড়বা এটা এটা 650 দেখুন 650 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা 44 টা 700 পড়বা দেখুন 44 টা 700 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা দেখুন आ 44 रो भल भल डिजाइन माने भी बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन आसीची देखो हां দেখুন এটা কেতে পড়বা এটা 700 टंका দেখুন 700 টঙ্কা পড়বা দেখুন আর মঝিরে দেখুন কেনটা লাইনিং পুরো সফট আছে আমরা মস্ত লাউজে পুরো দেখুন দেখুন এটা দেখুন মস্ত লাউজে 700 টঙ্কা এটা हां 700 টঙ্কা দেখুন এছেন জেনটা भी देखमा 700 टंका দেখুন পড়বা জেনটা भी দেখবে 700 টঙ্কা ইয়েলো আছে দেখুন এটা কেতে গর্জিয়াস আছে দেখুন পুরো মস্ত লাউজে আর এতকি কম রেট এর মধ্যে লাউজে কাহি না মিলে দেখুন এই এটা 44 700 44 700 টঙ্কা দেখুন এটা দেখুন এই ডিজাইনটা তো আমার তেলিয়া রুমাল ডিজাইন রে হ্যাঁ তেলিয়া রুমাল ডিজাইন রে মস্ত লাউজে দেখুন দেখুন 44 হ্যাঁ জলদি জলদি নেই যাউন স্টক বেশি নাই ন হ্যাঁ কম এসব স্টক আসি দেখুন জলদি জলদি আপন বুকিং করি পকাউন নাইলে সব স্টক আউট হই হচ্ছে দোকান কি भी আসি কি না বেপারি মানে भी নেই হউছন দেখুন জলদি জলদি রেড ব্ল্যাক রে আউ গুটে নয়া ডিজাইন 44 দেখুন 44 দেখুন কেতে মস্ত লাউজে দেখুন পুরা তারপরে দেখমা বইতো ডিজাইন রে সেটা গুটে দেখলে এটা গুটে রেড কালার রে দেখবে সেটা ব্ল্যাক রে দেখিতিলি দেখো হ্যাঁ এটা গুটে দেখুন আছে ব্লু কালার আছে রেড কালার আছে হ্যাঁ 44 সাইজ দেখুন এটা সব 700 টঙ্কা দেখুন এটা 700 টঙ্কা হ্যাঁ দেখুন এটাই দেখুন কেতে মস্ত লাউজে এটা 700 টঙ্কা দেখুন পড়বা এটা भी দেখুন আমার চেন সেপ্টার আসি দেখুন এটা 700 টঙ্কা পড়বা 700 টঙ্কা পড়বা দেখুন চেন সবটা भी কই পারবে চেস সবটা भी কই পারবে দেখুন রেগি নেক্সট কান দেখো আমি নেক্সট দিকে দেখমা ওয়ান সাইড ডিজাইন রে ফুল ওয়ার্ক থিবা দেখুন ওয়ান সাইড ডিজাইন রে দেখুন ফুল ওয়ার্ক দেখুন এটা 40 সাইজ 44 44 সাইজ দেখুন কেতে মস্ত লাউছে ব্ল্যাক রাইড রয়েছে দেখুন পুরা 1100 নানি তার পছাড়টিকে দেখে দে মাটিকে ব্যাক সাইড দেখে দে মাটিকে দেখো দেখুন এই ব্যাক সাইড রে এন্তা আসা কটন রে আসা দেখুন এটা মস্ত লাউছে দেখুন এটা সম্বলপুরি কটন এটা সায়া কটন নয় এটা সম্বলপুরি কটন রয়েছে দেখুন এটা দেখুন 40 সাইজ রে নয়া ডিজাইনটি আইছি দেখুন নয়া ডিজাইন দিয়েছে দেখুন কেতে মস্ত লাউছে দেখুন এটা নানি এই সব কেতে প্রাইস পড়বা এটা 40 সাইজটা পড়বা 1050 জেনটা भी নেবে জেনটা নেলে 40 সাইজ দেখুন 1050 টাকা পড়া দেখুন এটা দেখুন 40 সাইজের বহুত কিছু ডিজাইন দেখে দিতে হাতি কুর্তি দেখুন মস্ত লাউছে দেখুন এটা 1050 টাকা দেখুন মস্ত লাউছে হাতি কুর্তি জলদি বুকিং করি পকন আপন তার ব্যাক সাইডটা भी এন্তা আসবা মেহেন্দি আসবা দেখুন হ্যাঁ দেখুন দেখুন হাতি কুর্তি জলদি বুকিং হাতি কুর্তির বহুত ডিমান্ড দিছি তো হাতি কুর্তি জলদি আপন বুকিং করি পকন এটা দেখুন অ্যানিমাল প্যাটার্ন আছে নবকোঠি দেখুন ডিজাইন আইছে দেখুন নবকোঠি ডিজাইন আছে এটা দেখুন 1050 টাকা এটা 1050 দেখুন যেনটা भी নেবে 1050 তার সঙ্গে শিপিং সাইজটা রয়েছে এটা 42 আচ্ছা 42 রাওয়া দেখুন এটা 1050 টাকা দেখুন আর তার সঙ্গে শিপিং এক্সট্রা লাগা দেখুন দেখুন এটা भी নবকোঠি আইছে দেখুন নবকোঠি দেখুন 40 সাইজ রে মানে অ্যানিমাল প্যাটার্ন আছে দেখুন মস্ত লাউজে আর এটা দেখুন ফ্লাওয়ার প্যাটার্ন আছে এটা 40 সাইজে দেখুন এটা তারপরে এটা भी দেখুন নবকোঠি পদে এটা হ্যাঁ এটা भी নবকোঠি দেখুন নবকোঠির কেতরা ডিজাইন আছে নবকোঠি ডিজাইন দেহি অনা যাইছি দেখুন বেশি ডিমান্ড করুছিলে না কাস্টমার ফোন করুছিলে দেখুন দেখুন নবকোঠি দেখুন এটা আমর সে মার্গশির মাসে যেন ঝুটি চিতা কাম এসি হে ডিজাইন দেখুন দেখুন মস্ত লাউজে দেখুন পুরা 1050 টাকা জলদি আপন বুকিং করি পাকুন আপনকৰ ডিমান্ড রই মানে সব আসি যে কুর্তি মানে এটা দেখুন এটা भी দেখুন নবকোঠি টাইপৰ আছে এটা ভালো হ্যাঁ শান্তা রহিবা দেখুন আপনকৰ ডিমান্ড রই সব আসি যে জলদি আপন বুকিং করি পাকুন আইটা দেখুন পুরা এটা তো পুরা গর্জিয়াস লাউজ দেখুন পুরা রেড কালার আছে পুরা রেড কালার আছে ব্যাক সাইড भी রেড আছে হ্যাঁ ফ্রন্টটা भी রেড আছে দেখুন ব্লাড রেড আছে মস্ত লাউজ দেখুন এটা দেখুন অস্পিনি রে গুটে পলে আইছে 40 সাইজ রে অস্পিনি রে দেখুন পলে আইছে পুরা মস্ত লাউছে আর ব্যাক সাইড মেহেন্দি আছে আর ফ্রন্ট সাইড দেখুন আপন হোয়াইট রে আছে কেতে গর্জিয়াস লাউছে এটা भी 1050 টাকা হ্যাঁ দেখুন এটা भी 1050 টাকা আজি জেনটা भी দেখমা 1050 দেখুন জেনটা भी দেখমা 1050 টাকা ये তেলিয়া রুমাল টাইপ র টিকে আছে দেখুন এটা মানে টিকে হেইন টাইপ র আছে মানে পুরা তো তেলিয়া রুমাল কই না পারো টিকে হেইটা দেখুন বোথ সাইড রে আগুটে সেথর গুটে দেখাইতলা ইথর গুটে আসিছে নয়া ডিজাইন রে দেখুন মস্ত লাউছে হ্যাঁ নানিটা সে কেনতি আছে এটা কি এটা পাপা সিল্ক দেখুন পাপা সিল্ক রে দেখুন এটা আসি আছে দেখুন এটা কুর্তি রে দেখুন এটা 40 সাইজ এটা 1100 হ্যাঁ বোথ সাইডে কিন্তু দেখুন বোথ সাইডে 1100 টাকা পোছাটিকে দেখে দেমাটি আছে নানি হ্যাঁ দেখে দেউ দেখুন পোছাটিকে দেখে দেমাটি দেখুন মস্ত লাউজ দেখুন पूरा बोथ साइड है बाकी 1100 টাকা পড়বা দেখুন এটা পাপা সিল্ক দেখুন এটা आराम से जींस पिन से आराम से पिनी पारे এটা নয়া ডিজাইন রে भी আইছে আর কলার দেখুন কত গর্জিয়াস লাগুছে দেখুন
रामा ग्रीन हाँ मस्त लाउजे केते कलर पूरा गॉर्जियस अछि देखुन पूरा आ लाइट कलर अछि देखुन पूरा मस्त लाउजे देखुन पूरा आ पूरा तेलिया रुमाल डिजाइन रे हां एटा देखुन टेराकोटा कहउतले टेराकोटा रो भी आसी छे देखुन टेराकोटा भी आसी छे 40 तो size। आपण मान को डिमांड रही सब पूरा फुलफिल कराई छे देखुन पूरा मस्त लाउचे आ इडा कॉफी रे अछि इडा केते नहीं 1050 टका पड़वा हां 1050 देखुन 1050 टका पड़वा खाली आपनकर छेडा पापा सिल्क दा खाली केते 1100 टका 1100 बोथ साइड देखुन 1100 टका पड़वा देखुन तापर नानी नेक्स्ट काना देखमा हमें नेक्स्ट देखमा आज हमें 71 60 में लगी मते गला वीडियो रे 60 देखाइतिला किंतु मैडम 71 नहीं देखाली बोली कहितिले अच्छा हेति तो लगी डिमांड डिमांड आपनकर डिमांड फुलफिल हवा देखो छिनिका 71 देखुन 44 देखुन 44 साइज पिला मन को साड़ा सी देखुन इटा 71 देखुन केते मस्त लाउजे देखुन 44 देखुन 44 देखुन 44 साइज देखुन मस्त लाउजे सब 71 60 में देखुन इटा देखुन इटा सब 46 देखुन 46 इटा देखुन प्राइस माने पछे को आमा इटा भी 44 मेरून नानी प्राइस मान सब अलग अलग अछि कि सेम प्राइस होजे सब 44 46 हाँ। 600 44 46 600 600 आ 42 हां 40 साइज तो नहीं ना 500 500 देखुन 40 रो इटा है 42 रो देखुन इटा 42 इटा हां देखुन इटा केते पड़वा इटा 600 इटा 500 पड़बा 500 देखुन 42 साइज देखुन 71 देखुन मस्त लाउजे 42 साइज ना 42 साइज आपनकर पड़ी जिबा 500 टका देखुन 44 46 टा हमर राशि जिबा 600 ना 600 टका देखुन 44 46 आसवा 600 टका 42 आसवा आपनकर 500 टका देखुन इटा देखुन इटा 46 रे हां अच्छा जहां भी देखमा 46 रे देखुन 46 रे देखमा इटा 600 टका देखुन इटा इटा ब्लू रे कहउतले ब्लू रो बहुत कलर आसी छे देखुन 46 देखुन 600 टका देखुन केते मस्त लाउजे देखुन पूरा इटा गुडे नुवा कलर आइछि देखुन कॉफी कलर पूरा कॉफी कलर पूरा मस्त जे लाइट कलर अछि इटा 600 टका देखुन इटा देखुन ब्लू कलर इटा अछि हां देखुन 600 टका देखुन इटा मेहंदी कलर देखुन मेहंदी कलर देखुन मस्त लाउजे इटा 600 टका देखुन इटा भी मेरून हां आ ब्लू रे तो बहुत आइछि मैं कहू छ आगरू भी देखुन डबल डबल भी अछि देखुन इटा हां नहीं डबल नहीं ना सब सिंगल सिंगल डिजाइन अच्छा सिंगल डिजाइन देखो इटा भी देखो इटा खाली डबल अछि मोर अच्छा देखुन मस्त अछि देखुन इ तो इटा पड़ी जिबा 600 टका देखुन इटा 600 टका पड़बा देखुन 600 टका पड़बा 42 साइज पसी जिबा 500 टका 44 46 साइज आसी जिबा 600 टका देखुन नानी फिर नेक्स्ट कान देखमा हमें आ गुटे हला आरथर वीडियो रे 400 टका रो 60 छडा जाइतिला 400 और 500 अच्छा सेटा तो संगे संग सोल्ड आउट हे गला सब संगे संग सोल्ड आउट हे गला हां देखुन जहा के जेनटा पसंद लागितिला फेर का से डिजाइन माने भी आसी छे अच्छा नानी इतरा प्राइस केते रहबा इटा हमर 42 और 40 हां मुई तो कहि देतिली 400 टका ही पड़बा अच्छा किंतु सबटा डिजाइन रो जदी नेबे सेटा 500 पड़बा 500 पड़बा देखुन देखुन 42 देखुन 42 40 42 पड़वा 400 टका देखुन इटा ब्लैक कलर छै देखुन इटा 42 एटा आसी जा मेरून कलर देखुन इटा 40 देखुन 40 साइज आसी जा इटा ये सब 400 टका पड़वा देखुन इटा 400 जेनटा भी नेबे 400 जल्दी जल्दी बुकिंग करून जेनटा भी नेबे 400 बहुत कस्टमर फोन करथिले आ नाही देई पाली जल्दी सरी गला हां इतरा जेन माने बुक करबे करी पका जल्दी जल्दी बुक करिबो कोन ऑरेंज 40 साइज आइटा 40 साइज देखुन इटा देखुन मुई जन सप्ताह रे कहितिली देखुन हां इटा आसी जिबा 500 टका 500 वाला अछन जिमा देखुन देखुन इटा देखुन इटा ती साइड को बनानी इटा जेतकी भी देखला इटा देखुन सब होचे 400 टका देखुन इटा जेनटा भी देखला सब 400 टका तो एचनी का देखमा 500 टका रो वैरायटी देखमा देखुन सप्ताह पैटर्न रे देखमा 500 टका वैरायटी देखुन तो इटा देखुन सप्ताह पैटर्न रे होचे इटा पड़ी जिबा देखुन 500 टका देखुन इटा 500 टका इटा पड़बा हां 40 साइज है किंतु 40 साइज ना हां 42 और 40 रो हां सप्ताह डिजाइन टा 500 टका 500 टका पड़बा हां देखुन इटा गुटे 40 हां 500 टका पड़ा देखुन इटा देखुन हां 40 मस्त लाउ देखुन जल्दी जल्दी अपन बुकिंग पर 500 टका रे शार्ट नाही मिले जल्दी जल्दी बुकिंग कर पूरा देखुन 40 रो एतकी छै आउ भी डिजाइन कहले देई पारमी देखुन तापरे देखुन ई कलर आरो धरो 6 पीस थिला संगे संग सोल्ड आउट गला नहीं देखुन इटा आनी केते पड़वा इटा भी 500 500 देखुन 500 टका पड़वा जल्दी जल्दी अपन शंख वाला पैटर्न आइछ देखुन इटा देखुन इटा गुटे डिजाइन आइछ इटा मस्त लाउ देखुन इटा लाइट कलर रे टिके अच्छे टिके मस्त लाउ देखुन इटा इटा भी 500 टका पड़वा 500 टका पड़वा छन जेन आइटम भी देखमा 500 रे देखुन जेन आइटम भी देखमा 500 टका पड़वा देखुन 500 मस्त लाउ नाइ टिके जोरी खुलला माने जोरा ने पड़ी जेटा ठीक अछि हाई टिके जोरी खुलला मा टिके ए देखुन इटा 500 टका पड़वा देखुन इटा मस्त लाउ इटा इटा ब्लू कलर छै इटा 500 टका पड़वा इटा देखुन पूरा से हेवी डिजाइन बागी पले आइछ हां इटा 500 एटा 500 देखो इटा सोजेनटा भी नै 500 टका पड़वा देखो इटा मेहंदी कलर
बिना सप्ताह वाला 400 पड़ुचे सप्ताह वाला देखुन हमर कि बांधर डिजाइन आपनकर आसी जियो 500 टंका देखुन ये देखुन 500 टंका देखुन इटा वैरायटी देखुन केते गॉर्जियस लाउजे देखुन 500 टंका रो वैरायटी देखुन कलर टा बहुत भल लागुची देखुन मस्त लाउचे पर्पल कलर टिके अछि इटा नै सॉरी ब्लू कलर अछि इटा पर्पल तो नै ब्लू कलर अछि देखुन 42 रे बहुत डिजाइन पले आइछि हां इटा भी देखुन मस्त लाउचे इटा देखुन मेरून 42 रे मेरून देखुन इटा देखुन इटा भी देखुन 42 साइज देखुन इटा एटा गुटे ग्रीन आबा एटा गुटे ग्रीन आबा देखुन अलगा अलगा अछि देखुन अलगा अलगा अछि डिफरेंस टिके डीप अछि गुटे लाइट अछि देखुन इटा देखुन ई शर्ट टा केते सुंदर लागबा देखुन इटा भी गला थरो 17 टा आइतिला सरी गला देखुन जेंडा भी आसे सोल्ड आउट होय जल्दी जल्दी इथरा भी एंता माने बुकिंग करू जल्दी जल्दी तो इटा जेंडा पड़वा आपन को सब 500 टंका पड़वा 500 पड़वा 42 साइज देखुन 500 टंका देखुन 42 साइज ए देखुन मेरून हां मस्त लाउजे देखुन पूरा रेड कलर अछि देखुन इटा कलर देखुन हां इटा भी ग्रीन रे आइছে हां ब्लैक देखुन ब्लैक आसी देखुन ब्लू आसी एतकी सारा डिजाइन आसी देखुन जेंडा भी नेबे 500 टंका पड़वा मैं आथरे क्लियर कर दउछ नानी कि बांधा वाला कि आपनकर सप्ताह वाला आसबा 500 टंका आ प्लेन टा आसबा आपनकर 400 टंका 400 टंका देखुन तापर नेक्स्ट आ देखमा आनी हमें आज बोथ साइड रो टिके देखमा बोथ साइड देखुन बोथ साइड बहुत सारा डिमांड थी कि हमें बहुत जगह रो आनी ना पारो ओवर साइज 46 देखुन ओवर साइज 40 केते 6 देखुन 46 साइज देखुन बोथ साइड देखुन एटा आमे प्राइस टा पछे कहमु तो पहले देखि दुन डिजाइन मान केंदा केंदा अच्छे पहला बोथ साइड 40 आसी देखुन एटा 42 देखुन 42 साइज बेसी रेट नहीं हुए तो आपन को जेन हिसाबे अपन किनी पावे से हिसाबे हमें रेट कहमु तो नेक्स्ट देखुन आउटे देखुन पतर डिजाइन गुटे आसी छै एटा नानी एटा का पतर एटा पीपल पतर हां अच्छा देखुन 42 देखुन पीपल पतर अछि देखुन एटा 42 साइज देखुन एटा सप्ताह कहउतिले सप्ताहटा बेसी डिमांड अछि हां मस्त लाउजी देखुन एटा नानी एटा वीडियो रे देखुन एटा एनी पूरा से छापा लागे दिसिले छापा हुए तो एटा नाही प्योर है तो प्योर है देखुन पूरा देखुन एटा 42 देखुन 42 साइज देखुन 44 देखुन एटा गोटे बढ़िया डिजाइन टे जे बांधो बागी हिचे देखुन बांधो डिजाइन अछि बोथ साइड बैक साइड देखे दो ठीक है देखुन बैक साइड देखे दो ठीक है देखुन एटा बोथ साइड अछि एटा प्राइस ता में पछे कहमा आ ठीक रेट ही लागबा देखुन माने भल रेट लागबा किछि असुविधा ना होय रेट बार्गेनिंग भी अपन करि ना परन देखुन आ रेट पूरा ठीक ठाक लागबा 46 सही देखुन केते मस्त लाउजे देखुन पूरा ए देखुन अश्विनी राशि देखुन व्हाइट कलर एटा मस्त लाउजे एटा देखुन मस्त व्हाइट कलर छे एटा देखुन बैक साइड छे एंदा देखुन 46 केजी रे इरे 46 ना देखुन सब ओवर साइज अछि देखुन एटा देखुन इटा मोर 44 देखुन 44 साइज अछि देखुन सब मिक्स वाला देखाउ छे तो साइज में अपन ठीक ठीक से अपन स्मूथ डाउन ठीक ओ जिनिसटा एटा देखुन ग्रीन कलर अछि एटा देखुन एटा देखुन इटा भी 44 देखुन 44 साइज देखुन एटा मस्त लाउजी देखुन केते गॉर्जियस अछि पूरा देखुन एटा इटा गुटे देखुन नवा डिजाइन रे आइছে देखुन नवा डिजाइन रे आ लाइनिंग सप्ता अछि देखुन केते गॉर्जियस लाइनिंग रे आइছে तापरे इटा जे मैचिंग करबे हां इतार संगे ढीला भी आसी जाइছে देखुन बाप रे देखुन ढीला ता संगे ढीला छे नानी ढीला टिके एटा खुलना माडी के देखि दमा टिके देखुन ढीला संगे एटा पूरा मस्त लाउजे देखुन एटा देखुन मैचिंग है बाप देखुन मैचिंग पूरा केते गॉर्जियस लाउजे ढीला संगे देखुन एटा जे कुर्ती नेबे से ढीला भी नहीं पारबे देखुन एटा मैचिंग करी करी हां आपने नेक्स्ट आउट साइड देखुन एटा आसी एटा लास्ट पीस आसबा बोथ साइड रो हां एटा मयूर पंख टाइप रो अछि देखुन एटा देखुन मयूर पंख टाइप रो अछि एटा 44 साइड देखुन बैक साइड के देखे दवानी टिके देखुन बैक साइड देखुन एटा अंदा अछि 44 साइज देखुन एटा नानी साइज माने हमें तो सब देखे देला बाकी रेट माने हमें मेंशन नहीं करी रेट केते पड़वा रेट इटा जेनटा नेबे 1500 टंका पड़वा जेनटा भी नेबे देखुन 1500 टंका एतकी सारा पूरा देखाई छे देखुन कुर्ती बोथ साइड जेनटा भी नेबे 1500 टंका पड़वा देखुन एटा 1500 टंका पड़वा जेनटा भी नेबे हां हां ठीक अछि आ गुटे कथा हला समस्ते पार्सल लागि तो ये ऑर्डर दउ छन हां किंतु केही भी ओपनिंग वीडियो नहीं दबा ओपनिंग वीडियो टिके टिके दोन आमे जानी पारमु ओपनिंग वीडियो टिके टिके देखुन जिंसोटा पहुंचला परे आपण पाके ठीक करी पहुंचला कि नहीं पहुंचला हमें भी जानबार कथा तापरे आपण को रेस्पॉन्स काना अछि हमें भी जानबार कथा ठीक ठाक लागु छे कि नहीं माने ले इथरा मी समस्त को रिक्वेस्ट करू छे समस्त जे भी पार्सल पाइबे ओपनिंग वीडियोटा निश्चय देबे तले तो व्हाट्सएप नंबर दिया छे व्हाट्सएप नंबर दे आपण माने पान से पठेई पारबे ओपनिंग वीडियो पारबे तो हमें भी माने कस्टमर मान को रिव्यू दे पारमु कि माने हां ई माने नेई जन अब माने ठीक ठाक हमर के आसी जे भल रेस्पॉन्स आसी जे बोली तो आउ काना देखमा लिके तापरे आजी देखमा लास्ट आइटम आजी देखमा कॉस्टली शर्ट टिके अच्छा कॉस्टली शर्ट टिके देखमा हां
तापर नेक्स्ट नानी केना देखमा एटा बड़ बड़ शार्ट माने डिजाइन देखमा एटा देखो एटा এটা আমি দেখমা 42 রে টিকে हाँ হেভি শার্ট মানে हेवी शार्ट माने देखमा देखो एटा দেখুন हाँ এটা আসি যিবা আমার পেপার ডিজাইন রে দেখুন देखो पेपर डिजाइन आसी जीवा हमें प्राइस मान टिके पछे कमा एटा होचे लास्ट वैरायटी देखो एटा এটা 42 रे আসবা দেখুন मस्त लागे देखो पूरा पर्पल कलर मिक्स होचे देखो एटा पिंक দেখুন कलर মুই সবুতির জরি খুলি দেইছে हाँ। आपनको पूरा दुसवा बोली हाँ देखो पेपर डिजाइन होचे एटा भी देखो 40 साइज देखो 40 साइज देखो एटा 40 साइज 42 देखो 42 साइज देखो एटा 42 देखो 42 साइज एटा देखो एटा 42 देखो मेहंदी रे 42 साइज एटा देखो एटा 42 42 साइज देखो এটা বহুত पेपर সুন্দর আইছে দেখুন मस्त लागे देखो पूरा 42 साइज देखो एटा 42 हाँ 42 देखो 42 साइज देखो एटा দেখুন देखो 42 साइज देखो एटा হোয়াইট রে কহসন সমস্তে हाँ অশ্বিনী अश्विनी देखो দেখুন 42 साइज तो इतर हमें प्राइस मान तो नहीं बतेला नहीं प्राइस मान टिके बतेला প্রাইস टिके এটা জেনটা বি নেবে हाँ। 1250 পড়বা 1250 1250 দেখুন এটা জেনটা বি নেবে 1250 টঙ্কা পড়বা দেখুন পুরা সেল লাগিছে পুরা 1250 রা পুরা মানে হেভি ডিজাইন রে পড়ি যাবা দেখুন পুরা অশ্বিনীর আর গোটে হোয়াইট রে বি আছে দেখুন অশ্বিনী আউটে হোয়াইট আছে ইবা দেখুন এটা তো এটা গুটে দেখি রে মাটি রানী এটা বি আছে শঙ্খ দেখুন শঙ্খ ডিজাইন এটা শঙ্খ বহুত ডিজাইন সুন্দর 40 মস্ত সাইজ লাগুছে দেখুন কেতে এটা এটা 40 সাইজ 40 সাইজ দেখুন এটা কেতে পড়া এটা এটা বি 1250 1250 তো দেখুন পুরা হেভি ডিজাইন রে পুরা 1250 रो দেখুন পুরা সেল লাগিছে তো জলদি জলদি আপন পুরা জলদি জলদি আপন বুকিং করুন নালে সব স্টক আউট হই যাবা আসিন ব্যাপারী মানে বি নিউ ডিজাইন র অশ্বিনী কে ছাড়ি করি বাকি সব ডিজাইন র ওয়ান পিস লেখা আইছি ওয়ান পিস লেখাইছে খালি অশ্বিনী কে ছাড়ি কিনা বাকি সব ওয়ান পিস লেখাইছে দেখুন অশ্বিনী রে অশ্বিনী 42 খালি দেখালি এটা হ্যাঁ। 40 সাইজ দেখুন 40 সাইজ এটা ডবল আছে দেখুন এটা দেখুন এটা বি 40 সাইজ দেখুন সবটা। জেনটা বি দেবে 1250 টঙ্কা পড়বা এখন দেখুন এটার 46 আহুরি বি আছে দেখুন এনে আমি নেক্সট ভিডিও রে ওভার সাইজ ফের দেখাবো অবশ্যই দেখামা হ্যাঁ দেখুন তো এইটা থিলা আমার ভিডিওর লাস্ট কলেকশন ভিডিও কেমতা লাগলা টিকে কমেন্ট মাধ্যমে জনাবে আর চ্যানেল রে নয়া থিলা টিকে সবস্ক্রাইব করে দেবে ঠিক আছে নানি রয়মা হ্যাঁ জয় মা সমলি